foli ani tanuni amo blakata fileba jekulu bela jelema mama be nu kan laje malikono malikopa mi be fu ko be wala nyondo ka fu nyina kunu ka jëm kan ken skili jëm gam to grande may jëm kay mum la sawma abal make ana dinga fe san ko bal ndo ko san info bi nga jëm kan amena bul babu klinika o babu klin ni ala sonama ananga mawli amna do kono kam fu mi ka ako tenten ka nye Malion ka se ka famel chama sala o etamu jume o loi électorale ko yi ale ko inkelendo mangai bi wati na kadaka ma chama mbeno mouvement chama mbeno bi ka wuli bi ko na manga ke akula ayre loi ayre voter la président de la république fa no asimu tay mais nyono che ananga ma wuli amna do akokono akokuna nyenye amna kumuka bi ma wuli ni ti dore o ye Doudou Traoré ale bi mouvement muna fo mako mouvement faso lomba kuma lasila du na fo mako porte-parole nda chef fo la kene kan sabula nana takateme nga kene ka bo mo ka la nyini fe o kan nga wuli tuni kada ka mo mdo mo hakli charlen do ko sebe ana bina masala bi au sujet banka Doudou ini nyangwa ama awni nyangwa so mo be bas fete tarbaji alhamdulillah ba foligan membulu kala se yana nga bara damina be fo ni ton ke toujours sangane wati bela jelena ka nyeshi en flebaw ani an lame bawo ba du dini tanuka kan sanga ani wati bela jelela jamana kono ani jamana koka ambu wale nyumando amba yiru la fene ka fo ase kenen kaya ka fambi kodon ka teme be ka o bien fambi alelo ne be yo te fambi afitini ni mimbana o kana oji jamana do ma proke mo ka se ka hakli no soro kola o damanda do kuma yana nga babu damina mi ya fanyini bile ba ka bela tele fe o temene ko fena na se ka doni mai ngono nama dugo ke ka nyeshi anga ma minu ni bengani wale tara ta ka nyeshi umma no kara jalasa o kata mo bone unina gaza ala do te president ere togodo awo wa do ere ti president togodo asim ta do wallahi ni tara ni yoro nunu na kan nyinga leke ko jende be jamana kuna do ba fi yana utado kata baga oluma ko bone unina te gaza o dande okola kwa ami foli ke uye ka do uye ala kan kisi anyona vraiment ami femi fo ka da o yoro ni fene ka komi apma chaara jamana ko sebe o apma chaara ke kera sababu ye fo ka jamana do nyara hakili keliku uka fanga akata bolola amba fo jamana do nyo ko hakili siga akonu ndabole mene nyara de kama a dabole men de kama ka se ka biji pacha do adama do nyere dusukuna ka fonyongo na jamana de ni nyoko te ba sabu wale minundo wale chejugu do o na fara ka be ka ka jamana kono jamana mi ni lakana babala abi jamana do hakli keliku o ka do fene ka foni yesawo sanyi kumbala tayorobala samosa ni minisi makamanda iri nouvelle ko kuma dabora jamana ngono ya kabite kabi ko indamene na kabi ibeka telephone kana bila chaque mois de juin ninja de ko nunu mi wule ka jo jamana kono ya e ba fa foko minisi maka yelemal ko ni nani ba manda ko mbo de finyana ne ko nga jatela ni ne calculer mimbo jamana ngono ya chaque mois de juin ni wale nunu meta ka jamana denw sekere dɔwɛrɛ tɛ pour que ka se ka cogo bɛɛ lajɛlen la hakilila minnu bɛ u la u ka mandaw mɔnɔ bɔli ko la ka se ka o lasindi ka se ka sika don jamanadenw hakili la hali bi u k'a ye k'a fɔ vraiment an ka jamana marabagaw tɛ se k'a lakana fɔ anw ka to yan o waleyaw don o tuma na ni jamanadenw y'a faamuya o angili kan an bɛ ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn tɛ ne ma da la n'a ka di hali jamana sɔrɔsiw ɲɛ bi k'a fɔ ko ni kelen ka bɔ k'o ka ta ka yanga k'a fɔ ko mɔgɔ sara a man d'u ye basabu yɛrɛ bɛ lahala min na a man d'u ye bi a man d'u ye sini mais fɛn min don an k'a dɔn k'a fɔ jugu ka ca an laminini don n'an juguw de ye o ye kelen ye bɛnbɛnbɛn min sirilen don an kama yɔrɔnin kelen tɛ se k'a ban o tuma na k'a kɛ komi i n'a fɔ nin maa fa wale ninnu ni kojugu ninnu bɛ se ka ban yɔrɔnin kelen pewu malidenw k'o bɔ o hakili la o fɛn tɛ dɔɔni kɔnɔni bɛ a ɲa da insha Allahu taalen ɲɛfɛ aw ka hakili sigi k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛna ban jamana in kɔnɔ pewu mais k'a ban yɔrɔnin kelen pewu o fɛn tɛ quoi o tuma na toujours an bɛ dugawu kɛ Ala ni kira k'an fama nin ko ninnu na an b'o kuma damadɔ fɔ fɔlɔ yanni an ka don babu la dɔw dugu a b'a to an bɛ sina ka don an ka babu ba yɛrɛ kɔnɔ n'o ye loi électorale ko kura min bɛ sen na n'a a loi kɔni n'a voté la
CNT kono a voteli mo ko mega kono ni ke mo chama ye kono ni ke fo ka ta se bi a promulguer ma mais ñona nga do re kono fo loi era be se ka mu fo akam loi munde kema ka manga cha loi na be se ka mu fo fila ba jekulu ni ko loi e ko sharia di sharia yere loi électorale yere munde du foko fofolo ko fese jamana denw ye barisabu kunnafoni di cogo jugu a bɛ jamana denw bila hakilila caman tali la a bɛ na ni fɔɲɔgɔnw ye ni ko loi ye mun ye sariya wote bɛna kalata bɛna sigi sariya minnu kan kalata bɛna sinsin sariya minnu kan wa sariya kelen tɛ o n'i y'a jate minɛ kalata o kalata n k'o n'a sariya don a bɛ komi i n'a fɔ match de football ballontan yani competition international ba nunu ga damene ba ya abina follow bina kana beaka o kumana ni mbala ni de bala penalty ko ni ya fama ya 40 ko ani corner ko ani penalty ko ani orge ko o jate mina ude di ke ni ye ninge o ye orge ni ye ninge ye 40 ke o ko nunu de bina sigi senka pour que yani competition ka damene yani mafla mi mina blanyona o ka karinyona loi électorale de koroyeti wakafa ko fendo ko femi mbeti ko ati yelema o fente loi électorale de yoyi o kumana o loi électorale na fora ka fo ko obina ta jamana kono abina ta hukumu jumen ngono vote ko te ko sebe nyore ni ya kenere do dugu keleni ngeleni loi ko puma nuni ado meta bo meta netinda donina ay netinda donina ni diversion ah oui diversion ne bolo ni diversion ni jamana amona ko dola ne ko mango samungo anga jamana yere nga magote politique ko la sisa ne ya fenya na ya pasi akara munye sisa wo wawo madaboa damna o wanala mafaranga amando na fami teme fami nyine anga bara ko fami nyine femi mai ankun kama luwa ko tew non loi côté sam ma ko de imana gien o de ato imana gien loi ta iya laben ka nye chogo ne de bala ko fi ma yi loi laben ye sharia laben ka nye chogo mo minnu bi sharia waliya tanke olu make mo jolo mo tleno nye mo labiru ye a sharia zero de ko mo kodo yanu kata giringiri ka fo ko loi o ka mo nyini folo ma minu me no lu ye mo labiru ye no lu be seka loi nunu ka se ko paratike ka se ka loi nunu ka la sabati ka la waliya ma labiru sino loi ko tew amen oro la ba to ami ngal dokla kada kan loi folo mun tala sente kono ayira la ka fo ko maje chama ko be loi nunje fa kra sababu ye conseiller munu me na fo mako dibito olu ni fin gouvernement mo ma be kilinka ko kada ka ko na anya tagale ko afro ko mo wolovla ko mo nan di premier ministre ma mo sababu di sente mo ma akoko ni kira mangai o were yoro ndi mo chama di funeni bo samu ningo ba fi nyana ni bi danga kuma na be detail wiyo detail tu loi mo wolovla be ta de mo duru be ta mo woro be ta o be detail wiyo senete mi mbe joni ndi ablay John de CNT Blay. CNT asimu de ma CNT Blay wa. Gouvernement John ya Blay. Asimu de ma Blay wa. U bela jelebe jeni ga bara. Asimu ka bara tewa. Esigi ne bise ka fo assemblée shima sigi jamana ngono vote la minga pisane ne CNT. Ne de bo fi. Mogo bita u free yoro minga yente o. Ma ko nyemi fi o doronde do. Assemblée ma sigi jamana ngono minga pisane ne CNT. Assemblée minu sigira ya ka koro nu bita fara nyonga député bleu ngono. U bita tachogo jumena. mais nunu fana tara o tachogo kele. Nunu ndara o tachogo ya kele la ambi mi no fa on jamana do o ye u bita wale ya minu ta député bleu ngono. No bita jamana de nga hamisra fa halna ya soro kwa moko ta me tomo temi yoro la obi kare kono kana no ya mbode no. mais dodugu yoro do fana be ka moko chama ga kamana na. Kada ka no gouvernement yere ni CNT moko ka mangai. CNT ka kuma na ko président de nu besbi. Mais nu ka ka ta fonyo ngota. Mino yoro nye de fi u ka fonyo ngo inde do were ye
o ye maa minnu dugulen bɛ ninnu kɔ n'olu b'a la k'a fɔ k'u b'a la ka ninnu dɛmɛ. O jɔnw ye sa. O ye jɔnw ye minnu bɛ kuma arajow ni telew la ni minnu bɛ taa kuma video mani ni fɛn minnu bɛ yen n'u kɛlen bɛ k'u yɛrɛ kɛ sogɛli dɛmɛbaa ye dɔw kɛlen bɛ k'u kɛ transition diɲɛrɛ dɛmɛbaa ye dɔw kɛlen bɛ k'u yɛrɛ kɛ député bulon CNT mɔgɔw dɛmɛbaa ye olu ka mɔgɔ bila ɲɔgɔn na k'o de ye o ye ɲɔgɔn ne ɲɛ tɛ kɛlɛko la nin na o CNT Asimu y'a bila ye gouvernement Asimu y'a bila ye CNT ka baara ye mun ye gouvernement bɛ sariya minnu labɛn k'u ta n'u b'a fɛ ka a ka taa jamanadenw ka jemisira fɛ o de bɛ taa CNT la k'olu ka fɛsɛfɛsɛ fili minnu bɛ sariya ninnu na k'olu bɔ a la minnu ka ɲi a la ka olu latɛmɛ pour que vraiment ko ka se ka kɛ ko sabatili a ka se ka kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen hakilila ye o tɛ wa gouvernement y'a ka sariya ta ka loi projet o kɔrɔ ye ɲɛbila projet kɔrɔ de ye ko ɲɛbila a ma kɛ loi ye gouvernement bolo dɛ olu ye ɲɛbila de kɛ hakilila ka loi hakilila ta k'a sɛbɛn k'a di CNT mɔgɔw ma n'a bɔra gouvernement a bɛ taa CNT de la olu de b'a lajɛ k'a n'a ɲɔgɔn n'a fɛnw bɔ ɲɔgɔn na ni ka sɔrɔ k'a labɛn a taara di olu ma olu y'u ka baara kɛ. u y'a yira k'a fɔ ko fiɲɛ baden de kuma. fiɲɛ bi y'a la kɛ o tɛ problème ye o ne de y'o f'e ye n ko a fɔra de gouvernement ye sariya ɲɛbila de dilan ka taa di CNT ma k'olu ka fiɲɛw bɔ a la o kɔrɔ tɛ parce que min ye jamanadenw kamana kan komi an ka assemblée deli bɛ cogo kɔrɔ min na o de ye senfila kɔrɔta ni bolofila kɔrɔta. cogo di ta. et pourquoi fɛn o fɛn ni bi tɛ fɛn o fɛn bɛ bɔ gouvernement yɔrɔ ka taa assemblée la a bɛ tɛmɛ ten. O tɛ démocratie ye o ne bɛ se k'a fɔ yɛrɛ nin CNT y'a jira jamanadenw de la bi k'a fɔ ko an bɛ min nɔfɛ k'o ye démocratie bɛɛ hakilila ka ta ko la ninnu y'o de waleya sisan c'est pas forcé k'a fɔ ko gouvernement bɛ hakilila min ta diyagoya ko CNT ka taa o sira fɛ ou bien ko assemblée ka taa o sira fɛ. e fɛ CNT ye baara mun kɛ u y'u ka baara kɛ. u y'u ka kɛta kɛ fɛn min bɛ loi in kɔnɔ k'a fɔ o de bɛna kɛ sababu ye ka élection ɲɛ sa wa o y'a dama kuma ye k'a fɔ o de tɛna kɛ sababu ye ka élection ka ɲɛ sa wa o y'a dama kuma mais u ye wale min kɛ u y'u ka baara y'u ka kɛta de kɛ u y'u ka kɛta de kɛ u jɔra u jɔyɔrɔ la o mana bɔ yen sisan Asimu ale de ka baara fɛnɛ ye k'a promulguer maa fɛnɛ tɛ se k'o don da Asimu ka sɔn a ma k'a fɔ. mais o yɔrɔ la mɔgɔ caman ko Asimu ma k'a promulguer. Asimu ma k'a promulguer Asimu kan k'a promulguer Asimu n'a ladilibagaw n'o y'a ka conseillers ye olu de bɛ se k'o déterminer o tɛ mɔgɔw ka problème ye o tɛ ɲɔgɔn zamazama kun bɔ gouvernement y'a ka projet kɛ k'a di assemblée ma assemblée n'o ye CNT olu y'a woloma k'a nɔgɔw bɔ a la k'a labɛn k'a di président de la république ma n'a ka ɲi k'a ka di président k'a bɛ jamanadenw ka hakɛw defa jamanakuntigi b'a promulguer kɛ n'a ma ɲi yɛrɛ k'a fɔ k'a tɛ jamanadenw ka hakɛ defa jamanakuntigi b'a to o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko jamanakuntigi bɛ CNT contrôle ou bien jamanakuntigi bɛ sogɛli contrôle la. o yɔrɔ la n bɛ kuma n b'i lajɔ o yɔrɔ la ka d'a kan gouvernement tun ye projet fɔlɔ minnu bila ka taa a projet kɔnɔ surtout mɔgɔ tali cogo la ni o ye EJ minnu na sigi a yirala k'a fɔ ko premier ministre de mɔgɔ di ani CNT mais parti politique minnu n'olu ka baara yɛrɛ ye kalafiliko yɛrɛ n'olu yɛrɛ kalafili kɛ olu ma représentant a ko kɔnɔ o de ye mɔgɔ caman bɔ a kamana na. nin fɛn fɛn filɛ nin ye nin si tɛ problème ye ne b'o de fɔ jamanadenw ye an kana taa ɲɔgɔn zamazama ko kɔnɔ min tɛ ɲɔgɔn zamazama ko ye parce que an ka jamana in kɛmɛ bɛɛ n'i dɛmɛba bɛɛ kɛmɛ kodɔnna ye ko u b'o ta k'o doser n'o bɔse caya ka taa jamanaden minnu faamuyalenba tɛ ka taa olu hakiliw tiɲɛ ka mɔɔw bila ɲɔgɔn na est-ce que tu as compris ni maa 7 bɛ taa o maa 9 bɛ taa o maa 10 bɛ taa maa 15 bɛ taa a bɛɛ kun ye ko ka ɲɛ ye gouvernement y'a ka baara kɛ déjà k'a di ninnu ma gouvernement y'a dilan cogo min na o kɔrɔ tɛ k'o dilan cogo in yɛrɛ de y'a kɛcogo ye o e Samu ne filɛ nin ye n'i ye ko kelen d'an ɲɛ kɔrɔ ko an k'an hakilila fɔ a kan i b'a sɔrɔ ne sigilen bɛ se ka fɛn dɔ miiri k'a fɔ o y'a kɛcogo ɲuman ye mais ni e nana n'i ta ye ka n'o da ne ta kɔrɔ i bɛ se ka taa sɔrɔ e ta in kɛcogo o de lafiya ka bon o de makama ka bon ka tɛmɛ ne ta kan mais k'a fɔ ko ne ta fɛnɛ man ɲi o tɛ o ko maa fila ma kɛ cogo cogo dɔ ka ɲi ni dɔ ye o min ka ɲi kosɛbɛ n'o bi bɛɛ lafiya n'o taara o problème bɛ min polémique t'o la o bon maa ta ko nin maa hakɛ in de bɛ ta ka nin choisir nin maa hakɛ in de bɛ ta ne bolo nin bɛɛ détail gansanw ye ne y'o de f'i ye sariya i y'a dilan k'a ɲɛ cogo o cogo hali n'i ye nin bɛɛ di maa kelen ma n'a ma kɛ maa tilennen ye a ti ɲɛ. o yɛrɛ la u y'a to o ko kɛlɛ ni CNT n'an tali CNT la CNT mɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye mɔgɔ 15 de bɛ taa o mɔgɔ 15 kɔnɔ olu de bɛna mɔgɔ 9 ta o mɔgɔ 9 in de la olu de bɛna kalafili k'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ o la parti politique b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ a fɔ o kuma in ni dɔ in yan
ne de y'o fɔ e ye ni j'étais problème ye samu parce que n'an ko an bɛna don nin détail ninnu kɔnɔ ne bolo na ça c'est nin tɛ détail ko ye quoi nin fɛn fɛn dilancogo in tɛ o min yɛrɛ bɛ papier ka ça c'est zéro maliyɛnw kana a kana compter papier ka fɛn min bɛ sɛbɛn papier kan o tɛ min bɛ kɛ waleya la o de don n b'o de f'i ɲɛna e delila ka voter k'a kɛra diɲɛ yɔrɔ jumɛn minnu y'an da démocratie la yala sariyaw b'olu bolo ye mais e delila k'a ye k'a kɛra diɲɛ yɔrɔ jumɛn ko mankan ma k'a la ou bien ko kuma ma k'a la parce que a ti kɛ jama ka hakɛ ko la o bɛɛ de b'i ka hakɛ ɲini bɛɛ de b'a fɔ i bɛ birifini sama ka t'i fa fɛ dansega maa ko in a ko dilancogo a n'a ko bɛ taa don yɔrɔ min na ka bɔ yɔrɔ min na ne bolo o tɛ calcul t'o kan quoi papier min bɛ sɛbɛn papier kan k'a sariya n'a sariya nin o tɛ jate ne yɛrɛ ti compter o kan ne bɛ compter min kan o de ye maa minnu bɛna ta ka baara in waleya olu mɔgɔ olu ye maa modèle jumɛnw ye n'olu kɛra maa sabatilenw ye olu kɛra maa hɔrɔnw ye olu kɛra faso kanunaw ye i n'a fɔ Asimu yɛrɛ ɲɔgɔn wallahi a ma n'a y'a sɔrɔ ko sariya in tacogo ma ɲɛ voter a bɛ jaabi ɲuman di mais n'i ye papier in dilan k'a ɲɛ cogo o cogo maa minnu bɛ ta k'a waleya n'olu ma kɛ maa sabatilenw ye an bɛ tila ka segin nin mankan kelen kan yan o de kosɔn n y'a f'i ye problème ye maa ko de diɲɛ fan o fan sariya bi sɛbɛn papier kan ni min bɛ kɛ kɛnɛ kan o ti kelen ye o Nations Unies u bɛ sariyaw ta yen a bɛ wale u bɛ min kɛ kɛnɛ kan o y'o ye wa est-ce que o n'o ye kelen ye wa CEDEAO filɛ k'anw sanctionner sariyaw la sariya minnu t'a ka papier yɛrɛ kɔnɔ sariya minnu fana b'a ka papier kɔnɔ a banna k'olu waleya justice de l'UEMOA y'a jira ko sanction ka bɔ nka CEDEAO y'a wuli wa mais ni papier ka ko don mun na o ma wuli ka bɔ yen cela veut dire que fɛn minnu bɛ sɛbɛn papier kan o ye ka mɔgɔw hakili soɲɛ mɔgɔ faamubaliw de hakili soɲɛ mais dans la pratique o bɛ min kɛ i bɛ baara de kɛ ni o ye quoi o de la nin loi ko in don t'a bɔ ne t'a fɛ ka taa don a détail kɔnɔ kan parce que o ye temps perdu de ye nin ye diversion de ye u bɛna ka na an diverti ka na an bila hakilila miiri wɛrɛw la minnu ni an ka objectif tɛ kelen ye maliyɛnw b'o de faamu quoi dans ce cas nin ko ninnu don t'a bɔ tan a bɛɛ ye diversion ye c'est qu'il y a le problème mɔgɔ laadiriw ka ɲini dɔrɔn maa minnu bɛ se ka vote in labɛn cogo ɲuman na danbe kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ ka se ka maliyɛnw hakili latigɛ n'o tɛ fɛn fɛn bɛ kɛ démocratie in kɔnɔ n y'o f'i ye yan n ko démocratie n ko an ka fɛn tɛ n ko le Mali n'a pas besoin de la politique maintenant nin yɔrɔ de don fɛn fɛn bɛ kɛ démocratie kɔnɔ a si tɛ ko tilennen ye a bɛɛ de bɛ kɛ yɛrɛkun ɲini ni yɛrɛ ta ɲini démocratie sariya bɛɛ sigi m'o kan hali États-Unis ni fɛn ninnu na waritigiw de bɛ na ka don politique mɔgɔw kan ka wariw d'u ma k'u ka campagne financer u yɛrɛ ka intérêt kama o loi minnu bɛ ta o bɛ se ka kɛ loi jɛlen ye i bɛ bɔ o de kɔnɔ an bɛ tɛmɛ nin de kan n'a y'a sɔrɔ a ko a dabɔlen bɛ jamana ka hɛrɛ kama jamana b'a ka hɛrɛ sɔrɔ a la ka Asimu kɔni to yen ne hakilila tigɛlen don k'a fɔ a sariya o sariya mana ta n b'a dɔn a bɛna waleya cogo la ni maa ɲɛnɛmaw sɔrɔ la o de ye ne ka kuma ye donc a b'a to an bɛ ɲininkali laban k'i la ka d'a kan an ka waati kɔnɔ a sɛbɛkɔrɔsi la o ye ɲininkali mun ye fɛn min kɔni loi ko in n'i y'a kuma cayalen mɔgɔw bɛ ka jɔrɔ fɛn kelen de la o fɛn kelen ye mun ye ko est-ce que ni sɔrɔdasi ninnu dɔn Asimu Maliki Jaw ou encore premier ministre yɛrɛ ko olu tɛna u yɛrɛ présenter élection nata la a d'a kan a yirala k'a fɔ loi kura in kɔnɔ k'u bɛ se ka n'i ye finitigi ye i bɛ se ka bɔ kalo 4 ka se k'i présenter président na est-ce que sira in bɛɛ kun tɛ nin yɔrɔ yan e ko jɛn'o sira mɛn o la jamanaden dɔw bon jamanaden dɔw man ka siran o la mɔgɔ tɛ se ka ɲinɛ ka dɛsɛ a ku la o e bɛ ɲinɛ ka dɛsɛ a ku la Asimu min ni fanga bila ka t'u bugu tu jumɛn kɔfɛ n'u ye ni fanga in bila u bɛ t'u bugu tu jumɛn kɔfɛ ne y'a f'e ye parce que a bɛ komi n'a fɔ ne bɛ kumaw fɔ mais e t'a analyser ne ko i ma ya o juma tɛmɛnen n ko ni 24 mois min dira n'an y'a ye n'a dafara n'an y'a ye k'a fɔ ko a 24 mois ti an ka baara an ka laɲiniw sabati n ko an bɛ 24 mois wɛrɛ baara kan a fɔra charte kɔnɔ k'a fɔ ko ni fɛn fɛn mɔgɔ bɛna fanga na u si tɛ se k'u présenter président nɔfɛ charte ma yɛlɛma kura ye wa ka tila ka na tuguni ko ninnu ka se ka u présenter to élection na o tɛ o bɛ ka charte violer bon ne ko jamana ko la quoi nin démocratie jamana ko ninnu na n'a ka bɛ taa parce que n b'a mɛn dɔw da Mali ye danbe jamana ye ni maa ye kuma min fɔ i man ka segin i kɔ n'i kalen k'a di a bɛɛ ta nin bɛɛ ye manamanakan de ye manamanakanw don quoi e yɛrɛ ɲɛ bɛ minnu nana ni démocratie an fɛ u delila k'u kalen k'a dɔ waleya wa Faransi nana yan ni ka min ye ani bi a bɛ min na kelen don wa est-ce que kelen don wa dans ce cas u kana fɔ k'u bɛ taa mɔgɔw ɲaami quoi démocratie sariya jamanadenw ka démocratie taabolo jamanadenw ka intérêt bɛ min na an b'o de kɛ
k'a fɔ n ye nin fɔ n ye nin don na n ye nin bɔ tan on s'en fout de ça hali n'a sɔrɔ i kumakan hali n'a y'a sɔrɔ ma ɲɛ min ye jamanadenw ka intérêt o de bɛ kɛ kuranɛ kolo tɛ o a ko sidɔnnen tɛ wa nin ko ninnu sidɔnnen don bi ma an bila kanbato la a taara n'an ye min an b'o de danga la maa min bɛ yen ko maa ladiri don k'a bɛ se ka jamana baara ni tilennenya ye an b'o de kɔ hali n'o kɛra Asimu yɛrɛ hali n'o kɛra Asimu yɛrɛ olu b'u nin fanga bila u bɛ t'u bugu min n bi misali saba d'i ma pour que i ka d'a la k'a fɔ ko n'i bɛ faamuyali kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu mana sisan tagali kama pourquoi fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ninnu ye waleya minnu ta ani gɛrɛntɛ yɛrɛ min dalen bɛ u kan bi ne do fanga i b'a bila wa tubabu b'u to yen wa anw ka nin politiki maa minnu bɛ yan nɔ nin pangacɔnw na u bɛ yen u fa bolo ma da fanga kan fɔlɔ n'u bolo dara fanga kan don o don ni sɔrɔdasi ninnu u t'u to yen u b'u minɛ an ka pan o kunna irisiw ye engagement min ta avec les Mali y'a faamu u ye engagement min ta ni Mali ye u nana ni matériel minnu ye u ye financement min kɛ Mali ko yɛrɛ la bi e hakili la ko irisiw ni occidentaux ninnu b'o kɛ jamana kɔnɔ ka jamana kuntigi min do ye k'a dɔn k'a fɔ ko jamana kuntigi mɛn dɔ tɛ ye wa est-ce que u b'o kɛ wa u t'o kɛ o et il travaille sur la durée olu bi baara kɛ ni f'u ka danganiya de sɔrɔ k'a fɔ an b'a la k'an bolo don maa min bolo a bɛ se ka to ko in na fo ka taa an ka laɲini sabati olu bi baara kɛ ni o de dans ce cas kabi irisiw ye engagement min ta ka coopération minnu signé que ça soit sur le plan économique que ça soit sur le plan militaire domaine fɛn fɛn na irisiw ye engagement minnu ta i bɛ da la k'a fɔ ko a taaliba la a b'a la ka taw ni fanga min kɛ k'o fanga k'o taatɔla tɛ sisan i b'o bila i kunkolo la i b'o bila i kunkolo la n'i ye mɔgɔ lafaamuyali wa maliyɛnw yɛrɛ ka hɛrɛ t'a la bi Asimu ka fanga in bila Asimu k'i présenté o de daga di Mali la o de daga di Mali la Asimu b'a bila jɔnni b'a ta jɔnni b'a ta n'Asimu ye nin bila ni politiki maa o politiki maa ye ni fanga in ta i bɛ tila k'a bila k'i yɛrɛ ɲini parce que ni jamanadenw u yɛrɛ dama yɛrɛ tɛna ɲaana kuma tɛ ni jamanadenw ma parce que a baara bɛna kɛ kɛcogo min na a tɛna kɛ jamanadenw hakilila ye min consensus bɛ maa min nɔfɛ o ye Asimu de ye i tulo bɛ n kan na bon tant que o Asimu bɛ yen ka nin baara ninnu tɔ fɔ ni Asimu yɛrɛ y'a ka taa sira bila ɲɔgɔn a bɛ sira min kan a ye sira min amorcé nin ye tant que a b'o kan jamanadenw tɛna a kɔ bila wa jamana ka hɛrɛ bɛ o de la n'an ko an bɛ bu o kɔnɔ ko an bɛ taa an golongolo ko wɛrɛ la ou bien an bɛ taa k'a fɔ k'an bɛ taa candidat wɛrɛ ɲini a don a bɔda a tɛna k'an sago ye fo ka taa dugukolo meleke hali sogɛli min i b'a la k'a tɔgɔ fɔ nin n b'a fɛ an y'a dɛmɛ dɛ hali sogɛli min i b'a la k'a tɔgɔ fɔ nin politiki ye politiki de sɔrɔdasi ninnu garanti foyi t'u la f'u yɛrɛ ka to fanga in na o dɔrɔn de y'u ka garanti ye sinon k'a fɔ n d'a mɛn politiki maa dɔ la k'o bɛ se ka n gouverner a daminɛbaliya don n'a daminɛna min bɛ bɔ a la an bɛna segin a kuma kan nin yɔrɔ kelen na wa o la sɔrɔdasi ninnu u y'u ka fanga de ta u ka to a la bon le semblant de démocratie aussi que Asimu est en train de faire a k'a dabila fanga ye fanga de ye a bɛ ka semblant de démocratie min kɛ k'a b'a mɛn ko consensus a don da bɔ da n'a min farati a la a bɛ coro ou bien u b'a ka baara tiɲɛ a bolo dans ce cas qu'il soit a ka yurugɛri don a ka kow la et puis n bɛ kuma kelen fɔ yanni n ka bɔ jagoya video mani minnu b'a munumunu na nin k'u b'a la ka Sogɛli dɛmɛ Sogɛli k'i tension la a k'i tension la parce que fausse information ni kunnafoni dicogo juguya min b'u bolo n'u bi a kɛ komi n'a fɔ u b'a la ka Sogɛli dɛmɛ k'a sɔrɔ u b'a la k'a labila ko minnu ma kɛ cogo minnu na ka taa bayɛlɛma k'a kɛ ten pour que ka jamanadenw su ka bila fanga na kɛlɛ tɛ Sogɛli ni gouvernement Asimu ni CNT cɛ dɛ kɛlɛ t'u cɛ bi kɛlɛ t'u cɛ sini wa kɛlɛ man ka d'u cɛ ni jamana baara don mais minnu b'a la ka bɔ ka manamanakanw fɔ ka taa Sogɛli tɔgɔ cɛ ou bien ka taa kɛ ko bɛɛ k'a labasa k'a labila a ka kangari da u ye u k'a tɔgɔ la kuma bila u k'a ye ka to yen a maa ninnu ka kuma prépare o ka dabila ka bɔ jamana kɔnɔ sinon tant que o ma kɛ jamanadenw tɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ kuma surunyana an bɛ foli ni tanu ni kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma vraiment aw yɛrɛ y'a ye kuma surunyana kojugu mais na Ala ni kira sɔnna a ma waati ni waati an bɛna to ka na inshallah kana baro kɛ ni aw ye k'an ka hakililaw di a ma o tuma na an bɛ foli kɛ aw ye toujours aw minnu y'an kanu k'an ka kumaw kanu an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn Ala ni kira k'an ka laɲiniw sabati salatul fatiha barika kɔsɔn sɔli Allah rasulu an ka foli an b'o bila ka taa bɛɛ lajɛlen ma an ka bi maa weleli o kun ye Dodugu Tarawele ale bɛ jɛkulu mun na o ye mouvement faso bulonba ale ye o porte parole an n'ale de kun bɛ ka masala an ka masala kun bɛ ka boli loi électorale ko kuma min bi senna nin waati na an ka bi babu kun bɛ ka bolo kan an b'a fɔ mɔgɔw ye ko k'an bɛɛ dɔwɛrɛ ni Ala ka jɛ n b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh